তার নাম ঠিক পুরা হস্তীয় হ্যালো চিক হ্যালো হ্যালো হেমানি ফুলব হ্যালো হ্যালো চিক তিনি হ্যালো কনস্টিটিউশন হ্যালো তিনি ডেমোক্রেটিক রাइट ভোট নিনানি राइट अब बेबाक साकजाक निर्वाचन कमिशन तबक भोट नि साल साखलायखा फाइनाय 16 फेब्रुआरी भोट हमनाय अब तंग कसांखाय जाते जानि जानि भोट जानि जानि सादाकने जागात इमानना तुई आमतुई परिवेश जाते नामै दिसानानि बागै निर्वाचन कमिशन आबनि व्यवस्था खायखौ आबनो जे कबंनानि बागै जत लुकरंनि अंगै जों तिनि इ হ্যালো চিক হ্যালো হ্যালো अखरखा হ্যালো হ্যালো लक्ष बरमनि अंगै फाइनाय चंमारियाव जाते कुबै कुबैनि गणतांत्रिक सरकार जरा भोट लुट खायनाय बरंनो यागो थांगिया तुई आमतुई कायसा महल एनवायरनमेंट जाते ओलाहार हिमबतक बसु जते बथा गैनाय सर हाँ ओलाहार हिमबतक बसु जते बथा गैनाय अब थांगै और जयनगर बास स्टैंड जरा बथा गैनाय अरनै जों निर्वाचन कमिशन थांनाय जों बेवसन दादा दादा समस्त दल मतेर ऊर्ध्वे যারা ত্রিপুরাতে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চান ধর্ম নিরপেক্ষতার যে আমাদের নীতিমালা সংবিধানের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এটাকে পুনঃস্থাপিত করতে চান রাজ্যের শান্তি চান সম্প্রীতি চান স্বাভাবিক কারণে সামনে নির্বাচন এই নির্বাচনে যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভোটের অধিকার নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে দিতে পারে যেহেতু ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে গত 5 বছর এই বিষয়গুলোকে ভাবনায় রেখে আজকে নির্বাচন কমিশনের কাছে জাতীয় পতাকাকে কাঁধে নিয়ে সবাই মিলে